पंडित बाबा तो सौदा किणवा जाऊ से सौदा आने परा मो बाबा किसी खाइबा तैयारी करदेवी घर में काठ खंडे नाला से पाख जंगल को जाए काठ खंडे संग्रह कर आनी मो बहुत थकी पड़ी मो पारि मुझे विश्राम नेबी। हाँ विश्राम ना 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 मो जाए मो गंतव्य पथटा शेष होनी विश्राम नेबी ना 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 मो विश्राम नेबी आहरी कष्ट करी। हाँ आहरी अनेक काठ आनी अनेक काठ आनी मो घरे रखी कहीं ना पंडित बाबाटा मते आश्रय देइछंती जेते दिन तांको घरे थेबी एमिति काठ संग्रह करी रखी देइथि मु आज नाले काली जदी चली जेबी बाबाटा काठटा को देखी मते से मते मने पकेबी। हां मु निश्चय आहुरी काठ आनी बाकु जेबी आहुरी आनी बिच जेबी निश्चय जेबी। घोर जंगल मध्य जड़े युवती सत्य देवी ना मानवी कि जंगल मध्य एका एका जड़े लोक काठ आनु सी जी हमें ना कहीं मो रास्त अच्छा निश्चय पचारि। हेलो ये माँ हेलो ये माँ बाबू तमे पुणी ये जंगल मध्य एका एका बाबू दुनिया रे बा मोर किए अछि कहा सहित मो काठ आनिबाकु आसी ए दुनिया रे मो एकुटिया बाबू आ एकुटिया काठ आनिबाकु जंगल को आसी कौन कहते माँ? हाँ बाबू आपण घरे तथा आपण जीवन में कहीं ना ना बाबू सबू थिले बाबू समय परिस्थिति मत एमती बाध्य कला ए दुनिया आज मु एकुटिया छाड़ बाबू छाड़ मो विषय छाड़ बाबू आप किए बाबू ठीक प्रश्न कर अरे मो कि अरे हाँ मो कि मुहेली ए जीवन पथर पथिकटी बाबू अनेक दिन अनेक समय चली 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 मो जीवन यात्रा ना मो मो लक्ष्य स्थले पहुँची पारुछि ना मो मो जिनिस को पाई पारुछि। समस्ते कहती सतरे कौन बाट ये अरे हाँ मो गोटे बाट ये ए पर्यंत मो मो लक्ष्य स्थल को पहुँची पारे पाइबी ना पाई पारिबिनी सेटा भगवान को ऊपर भरोसा। बाबू छाड़त माँ हेले माँ बाबू हाँ अरे बाबू जो कथाटा कही जाऊँ बाबू हाँ मु भगवान ठारे गुहारी करे निश्चय आपण लक्ष्य स्थान रे से ठाकुर आपण को नहीं जातु बाबू छाड़ बाबू। अच्छा माँ बाबू आपण ये जंगल मध्य को एक आसती काठ आने हाँ बाबू आपण साथ कहीं ना ना बाबू हाँ तो सी कथा मो कहवा कथा
ମୁଁ ତ ପଥିକଟି ଏ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉଥିଲି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲି ବୋଲି ପଚାରିଦେଲି। ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ କାଠ ଭାଡ଼ାଟା ଅଛି ମୁଁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ଟେକି ଦେଇ ଚାଲିଯିବି ମୋରି ରାସ୍ତାରେ? ବାବୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି? ହଁ ମା। ବାବୁ ଯିଏ ଯାହାକୁ ମୁଁ ଜୀବନ ସାଥୀ ଭାବିଥିଲି, ମୋ ହୃଦୟର କଲିଜା ଭାବିଥିଲି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବାକୁ ଯାଇଥିଲି ବାବୁ, ହେଲେ ସେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ ନ କଲେ, ଅଧ ରାସ୍ତାରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ମୋତେ ଚାଲିଗଲେ ବାବୁ। ତୁମେ ଗୋଟେ ତ ବାଟ ଏଇଟା, ଆଜି ଏଠି ଅଛ ତ କାଲି ସେଠି, ତମେ କାହିଁ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ବାବୁ? ଚାଲିଯାଅ ବାବୁ, ତମେ ଚାଲିଯାଅ। ଜାଣିଛି ମା, ଆପଣଙ୍କ କୁହଭରା କଣ୍ଠ କଥାଟା ଶୁଣି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଆପଣ ଅନେକ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହିଛନ୍ତି। ହଁ ବାବୁ। ହଉ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି ଇଚ୍ଛା କରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ମୋରି ରାସ୍ତାରେ ଚାଲି ଯାଉଛି। ବାବୁ ଚାଲିଯିବ ବାବୁ? ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ବାବୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଟା ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେବି ବାବୁ। ହେଲେ ବାବୁ ମା, ଏ କାଠ ବାରଟା ଦେଖୁଛ ନା ବାବୁ? ହଁ ମା। ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ମୋତେ ଥୋଇ ଦେଇ ତମ ରାସ୍ତାରେ ତମେ ଚାଲିଯିବ ବାବୁ, ମୋ ରାସ୍ତାରେ ମୁଁ ଚାଲିଯିବି। ଠିକ୍ ଅଛି ମା, ତାହେଲେ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ଆସନ୍ତୁ, ଆସ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କାଠ ଭାଡ଼ାଟା ଆପଣଙ୍କ ମସ୍ତକ ଥୋଇ ଦେଇ ମୁଁ ଚାଲିଯିବି ମୋରି ରାସ୍ତାରେ। ଆସ ବାବୁ। ଆସନ୍ତୁ। ଦିବ୍ୟା, ତମେ ଆଲୋ ପୁଣି ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଏକା ଏକା ଧଳା ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ଦିବ୍ୟା ନୁହ, ମୋ ନାଁ ହେଲା ଜ୍ୟୋତି। ନାଇଁ ତ, ତମେ ମୋ ଦିବ୍ୟା, ତମେ ମିଛ କହୁଛ ନା? ମୋ ଜ୍ୟୋତି ବାବୁ, ମୋ ଜ୍ୟୋତି। ମୋ ମନ କାହିଁ ମାନୁନି, ମୋ ହୃଦୟ କାହିଁ ମାନୁନି। ତମେ ଜ୍ୟୋତି ନୁହଁ, ତମେ ହଉଛ ମୋ ଦିବ୍ୟା। ଆରେ ହଁ କୁହ ନା, ତମେ ମୋ ଦିବ୍ୟା ନା? ଚୁପ୍ କର ବାବୁ। ଏ ଦିବ୍ୟା ଶବ୍ଦଟା ତମ ପାଟିକୁ ଶୋଭା ପାଉ। ଯୋଉ ଦିବ୍ୟାକୁ ତମେ ଖୋଜିବାକୁ ଆସିଛ ନା, ସେଇ ଦିବ୍ୟାଟା ମରି ଯାଇଛି। କ'ଣ କହୁଛ ତମେ? ହଁ, ସେଇ ଦିବ୍ୟାଟା ମୁଁ। ଆଉ ତୁମ ପାଇଁ ମୁଁ ମରି ଯାଇଛି ବାବୁ, ମରି ଯାଇଛି। ଭଲ ପାଅ ମତେ, ଏଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଭଲ ପାଅ। এইটাকে কুহাযাଏ বাবু ভাল পাইবা। তুমি ମୋ ହାତରେ ହାତ ଦେଇ କଥା ଦେଇଥିଲ, ତୁମକୁ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଯିବି ବାବୁ? ମୁଣ୍ଡ କାହିଁକି ତଳକୁ ହଉଛି ବାବୁ? ମୋ ସହିତ ଆଖିରେ ଆଖି ଦେଇ କଥା ହୁଅ ବାବୁ। ତମେ ପରା ମୋତେ ଭଲ ପାଉଥିଲ। ହଁ, ମୁଁ ଭଲ ପାଇଛି। ତମେ ପରା ମୋତେ କଥା ଦେଇଥିଲ ବାବୁ, ସେ କଥାଟା ରଖିପାରିଲନି ବାବୁ। ତାମାନେ ମୁଁ ଜାଣିଗଲି ଯେ ତମେ ମୋତେ ଭଲ ପାଉନ, ତମେ ଭଲ ପାଇବାର ଗୋଟେ ଅଭିନୟ କରୁଛ। ତମେ ମୋତେ ଭଲ ପାଇବାର ଅଭିନୟ କରୁଛ। ମୁଁ ଭଲ ପାଇବାର ଅଭିନୟ କରୁନି ବାବୁ। ତମେ ମୋତେ ଭଲ ପାଇନଥିଲ ବାବୁ, ତମେ ମୋ ଦେହର ତୃଷା ମେଣ୍ଟେଇବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଉଛ। ଦିବ୍ୟା, ତମେ ଯୋଉଟା ଭଲ ପାଉଛ ନା ବାବୁ, ଭଲ ପାଇବା ନାଁରେ ଗୋଟାଏ କଲଙ୍କ। ତମେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ। କ'ଣ କହୁଛ ଦିବ୍ୟା? ତମେ ଗୋଟେ ସ୍ୱାର୍ଥପର, ତମେ ଗୋଟେ ଧୋକେ। ତମେ ଠିକ୍ କହିଛ ଦିବ୍ୟା,
ଭଲ ପାଇବା ନାରୀ ମୁଁ କଲଙ୍କ ହଁ ତମେ ଗୋଟେ କଲଙ୍କ ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ତମେ ଗୋଟେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ମୁଁ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ତମେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ମୁଁ ଗୋଟେ ଧୋକେବାଜ ତମେ ଗୋଟେ ଧୋକେବାଜ ଆଲୋ ଏଇ ଦିବ୍ୟା ଆଲୋ ହଁ এই দুনিয়া আখিরে মু তোম স্বার্থপর হয়ে পারে ধোকেবাজ হয়ে পারে বিশ্বাসঘাতক হয়ে পারে কিন্তু মু এমিতি এক পরিস্থিতি বন্ধা পড়ি যে আলো এই সেপটে মো মার স্নেহ মামির স্নেহ মমতার পণতকানি এপটে মো ভাল পাইবা মার পণতকানি ছাড়ি হেলানি না তোম ভাল পাইবা সেই দিন চালি যাও তুমি চালি যাও আলো দিব্যা কথা আছে না দণ্ডিবার শক্তি যার থাই সে পুଣି ক্ষমা চড়াই আলো মু তো তোমা পাখে দোষী কিন্তু আজ হতভাগা দোষীটা আপনার পাখে তম পাখে হাত যোড়ি ক্ষমা প্রার্থনা করুছি দিব্যা আলো মতে মো ভাল পাইবা ফেরে দেবনি আলো তম পাখে হাত পতি ভিক মাগুছিল তুমি চালি যাও তুমি চালি যাও মো ভাল পাইবা ফেরে দিও না দিব্যা মো তোমা পাদ তলি নিহুরা হেই কৌছিল মো ভাল পাইবাকে মতে ফেরে দিও না দিব্যা মু তোমাকে হাত পতে ভিক মাগুছি দিব্যা তুমি মো ভাল পাইবা মতে ফেরে দিও না লো মু তুম পাদ তলে পড়ুছি দিব্যা মতে ফেরে দিও না মো ভাল পাইবা প্রিয়া তুমি তো জানছ না প্রিয়া মু তোমাকে কেতে ভাল পায় জানি প্রিয়া শেষে মতে কথা দেই মতে ছাড়ি চালি গল আলো পরিস্থিতির এমিতি ঝড় আসিଥିଲା জানিকি সেই ঝড়রে মু চালি যাই পুଣି ଥରେ ଚାଲି আসছি বুঝি পারছ না প্রিয় দিব্যা তুমি যেতবেলে মতে কথা দেইছিল প্রিয় ହଁ ଦିବ୍ୟା তারপরে এই কথাটা যেতবেলে কহিদেল মতে মো হৃদয়କୁ কেতে কষ্ট হইছিল প্রিয় জানে দিব্যা মু জানি তোমা কষ্ট তোমা যন্ত্রণাকে মু বুঝি পারুছি না তম বিনা মু বঞ্চি পারিবিনি প্রিয় ମୋ ପ୍ରତି ତୁମ ଭଲ ପାଇବା ଅତୁଟ ଅମାପ ଅସୀମ ମୁଁ ଜାଣି ଦିବ୍ୟା ଏ ଯାଇ ତୁମେ ଜାଣିନ ପ୍ରିୟ ତମକୁ ଅବସ୍ଥା କେମିତି ହେଲା କହିଲ ଦେଖି ନିଶ୍ଚୟ କହିବି ପ୍ରିୟ ଗୋଟି ଗୋଟି କଥା ନିଶ୍ଚୟ କହିବି କୁହ ନାଲ ସେ କୁଳାଙ୍ଗରା ରୁଦ୍ର ବଡ଼ିଆର ସେଇ ମୋ ବାପାକୁ ବନ୍ଦିଶାଳରେ ରଖିକି ମୋ ବସ୍ତ୍ରକୁ କାଢ଼ି ନେଇ ମୋ ଅଳଙ୍କାର କାଢ଼ି ନେଇ ମୋତେ ଦ୍ୱାର ଦ୍ୱାର ଭିକ ମାଗିବାକୁ ସେ ଆଦେଶ ଦେଲା ମୁଁ ତା କଥାରେ ପଡ଼ି ମୁଁ ଦ୍ୱାର ଦ୍ୱାରେ ବୁଲି ଭିକ ମାଗିଲି ମୋ ମା ମାଉସୀମାନେ ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ପ୍ରିୟ ଶେଷରେ ମୋତେ ସେଇ କୁଳାଙ୍ଗରଟା ପୁଣି ଆସି ମୋ ଖାଇବା ଛଣ୍ଡେଇ ନେଲା ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲି ଏ ଦୁନିଆ ଆଗରେ ସମାଜ ଆଗରେ ମୁଁ ଆଜି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବି ହେଲେ ସେ ରଘୁବୀର ରାଘଚନ୍ଦ୍ର ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ମଣିଷ ରୂପରେ ମୋତେ ଅବତାର ନେଇ ମୋ ଆଖି ଦିଟାକୁ ଖୋଲିଦେଲେ ପ୍ରିୟ ଆଉ ଏ ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ ଭାବରେ ଆସି ସେ ମୋତେ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଛନ୍ତି କିଏ ସେ ମହାନୁଭବୀ କିଏ ସେ ମହାପୁରୁଷ ଯେ ତୁମକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଛି ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଦ ଧଳି ମୋ ମସ୍ତକ ବୋଳିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଦିବ୍ୟା ଦେଖିବ ନା ପ୍ରିୟ ହଁ ହଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବ ନା ହଁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ସାକ୍ଷାତ କରିବି ହେଲେ ପ୍ରିୟ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ପଛପଟେ ରହିଛ ବାପା ବାବା बाबा हेलो माँ तो पछापटे जो जब से किए बाबा हेलो माँ एते तरतर हमारा कारण कौन बाबा मु निश्चय कहबी बाबा मु निश्चय कहबी
बाबा आलो माँ दिने जो कथाटा कहती बाबा हरे माँ मो जीवन साथी हरे माँ मो हृदय कलिजा गोटे गोटे कथा कही ना बाबा हरे माँ सी हेले मो जीवन साथी प्रवीण प्रिय आलो माँ प्रिय मु तुमको बाबा विषय कही ना से बाबा जे कि मत आश्रय दे उद्धार कर